परिवार गोटे सदस्य हवा कहले आज आम आज वाक्य को आलोचना करिबा मेंबर्स ऑफ गॉड्स फैमिली आमे समस्ते ईश्वर परिवार गोटे गोटे सदस्य एवं सदस्य अटू मेंबर्स ऑफ गॉड्स फैमिली प्रभु आम को अनुग्रह कले दया कले परिवार भुक्त करदे वी आर इन द गॉड्स फैमिली आमे समस्ते ईश्वर परिवार भुक्त होइछु तेबे आसंतु आम पढ़ा समय नष्ट न करूनु एफिसियो 2:19 पद अतएव तुम्हे माने आउ विदेशी बा प्रवासी नुह तुम्हे माने आउ विदेशी बा प्रवासी नुह किंतु साधु मानक सहित सहनागरिक वो ईश्वरंक परिवार भुक्त अट ईश्वरंकर परिवार भुक्त अटु साधु मानकर सहनागरिक अटु आ ईश्वरंकर परिवार भुक्त अटु आमे समस्ते ईश्वर परिवार रे अच्छु यह आपण परिवार नुहे मो परिवार नुहे कि कौन सी पॉलिटिकल परिवार नुहे यह ईश्वर परिवार अटे परमेश्वर आम को प्रेम करी जगत रे एते मान्य गण्य एते ज्ञानी माने पंडित माने धनी माने अछंती से आह्वान न करी परमेश्वर आपण को मते आम परी लोक मानू से आह्वान कले परिवार भुक्त कले देखो कि प्रकार से प्रेम करती आम मान को परिवार रे आमे कौन है वी आर द गॉड्स फैमिली वाह ईश्वर परिवार आमे समस्ते हेलु ईश्वर परिवार यह आम मान ईश्वर प्रेम अटे यह आम मान ईश्वर अनुग्रह अटे मंगल दान अटे जेहेतु से आम को प्रेम करिबारु प्रथम से आम को प्रेम करिबारु आम को से ईश्वर परिवार भुक्त कले तेबे ईश्वर परिवार रे कौन सब थिबा दरकार जदि आमे ईश्वर परिवार रे न थिलु किंतु प्रभु ए जगत अंधकार रु आम को आनिले आ ईश्वर परिवार भुक्त कले जदि ईश्वर परिवार भुक्त कले ईश्वर परिवार रे कौन 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 सब थिबा आवश्यकता रही प्रथम विषय आम चिंता करबा प्रेम ईश्वर परिवार रे थिबा आवश्यक जहाँ लेखा अछि प्रथम जन 4:7-8 पद लेखा अछि पढ़िबा टिके हे प्रिय माने आसो आम्भे माने परस्पर को प्रेम करू कारण प्रेम ईश्वरंक ठारू जात आउ जे केही प्रेम करे आज्ञा से ईश्वरंक ठारू जात वो ईश्वरंक जाने जे प्रेम करे नाही से ईश्वरंक जाने नाही कारण ईश्वर तो प्रेम देखंतु आमे जते बेले ईश्वर को परिवार रे अछु आमे प्रेम करिबा को पड़िबो परस्पर को प्रेम करिबा प्रेम और क्वालिटी बहुत अच्छी आज्ञा बाइबल रे आगामी दिन रे ताहा हमें सुनिबा किंतु प्रेम अपकार स्मरण रखे नाई प्रेम आत्मबड़िमा करे नाई प्रेम ईर्षा करे नाई आ गुड़ाई विषय अच्छी किंतु मु कहिबा को चाहे आमे जते बेले ईश्वरंकर परिवार भुक्त हेलु आमे समस्ते परस्पर को प्रेम आदान प्रदान करने को पड़िबो प्रेम कार्य द्वारा हमें परिणत करने को पड़िबो प्रेम केवल मु तुमको प्रेम करे ताहा ही नुहे प्रभु मु तुमको प्रेम करे ताहा ही नुहे प्रेम क्रिया द्वारा जना पड़िबो आपण केते प्रेम करंती तेबे प्रेम करिवार अर्थ होची आपण काम करिके देखैबे जे आपण प्रभु को प्रेम करछंती आपण प्रभुंकर लोक मान को प्रेम करंती तेबे ईश्वर परिवार रे प्रथम विषय प्रेम रहिबा आवश्यक द्वितीय विषय मु कहिबी यह तो निहाती रहिबार आवश्यकता रही जहाँ होची क्षमा आमे ईश्वर परिवार रे क्षमा मध्य आमे देखिबा को पाई परिबा कारण ईश्वर परिवार रे क्षमा सबुठार बड़ विषय अटे आज्ञा प्रथम बड़ विषय होची प्रेम द्वितीय बड़ विषय होची क्षमा जहाँ आमे देखिबा को पाई पारुछु एफिसियो 4:32 पद रे आ परस्पर प्रति सदय हुओ देखंतु परस्पर प्रति सदय हुओ कोमल
कमल हृदय हुओ पुणी ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୁଇ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କଲେ ବି ଯୀଶୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯୀଶୁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେ ସବୁ ଯୀଶୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ପିତା ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କ୍ଷମାର ଅର୍ଥ ତାହା ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପକାର ବି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପିତା ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କାରଣ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସିଗଲୁ, ନମ୍ବର 1 ବିଷୟ ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ କ୍ଷମା ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ଷମା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ, ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ forgiveness is most important role in Christian life। କ୍ଷମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ପରସ୍ପରକୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ acceptance। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ acceptance। acceptance ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କ୍ଷମା ଦେଲୁ ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ରୋମିଓ 15:7 ଲେଖା ଅଛି, ପଢ଼ିବା ଟିକେ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ କରିବ, କ୍ଷମା ଦେବ, କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଷମା ଦେଲି ଯେ ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଖେଇ ହେବୁ ନାହିଁ, ଏହା କହିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ଷମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନା ପାଇ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ପିତା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। We need to receive those who acknowledge their sin। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? କାରଣ ସେଇ ମେଥଡ଼ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆପଣାର କରିବା। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବି ଯେ ୟୁନିଟି, ଏକତା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ ଜହନ 17:21-22। ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ବା ଯୀଶୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ପିତା, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋ ଠାରେ ଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋ ଠାରେ ଅଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ରୁହନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ ବୋଲି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ, ପଠାଇ ଅଛ ବୋଲି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ